Mga kaigsuunan, ania ang presidente ug general manager sa RNC Marketing Philippines. Rhea Noime Food Products and Vernomar Green Industries. RNC Health and Wellness Store. Reka Blends ug Nest Coffee and Burger. Siya ang CEO sa My Partners International Trade Incorporated ug ang chairman sa Business Achievement and Recognition Awards. Siya pod ang chairman sa Filipino Cebuano Business Club Incorporated. Siya kay alumni member sa Development Academy of the Philippines ug naka-eskwela siya sa South Korea bahin sa Innovation and Competitiveness. Isip usa ka eskular sa Asian Productivity Organization nga nagabase sa Tokyo, Japan. Napilian siya sa usa sa 10 most inspiring Cebuano entrepreneur sa Go Negosyo o Philippine Center for Entrepreneurship. Niadtong 2003, gipasidunggan siya isip most outstanding alumni sa University of Cebu. Pag 2008 ug 2009, nadawat niya ang National Product Quality Awards. Pag 2007 ug 2009, nadawat usab niya ang Philippine Marketing Excellence Awards. Pag 2010, nadawat niya ang Hall of Fame Award gikan sa National Product Quality Excellence Awards. Ipasidunggan po siya isip Small Business Entrepreneur of the Year ni atong 15th Grand Chamber Awards sa Cebu Chamber of Commerce and Industry. Hinganlan nga Iron Entrepreneur of the South. Mga kahigalaan, Mr. Ray Kaluoy. Ang ikaduha sa unom nga mag-igsuon, si Ray Kaluoy kay natawo sa lungsod sa Libagon, Southern Leyte. Si Ray kay nagtubo nga namaligya og bibingka, nangulikta og butilya og ubang mga sinalibay nga butang para lang makaeskwela. Paghuman niya og high school, gisuwayan niya iyang swerte sa Cebu. Nahimo siyang kargador sa karbon sa buntag ug estudyante sa accountancy sa University of Cebu sa gabi. Ang pagkugi og paningkamot ang nahimong kaagi sa kinabuhi aning batan-ong estudyante. Nasustinar ni Ray ang tibuok niyang kolehiyo nga matulog ra og 3 ka oras. Labaw pa, nagahimo siya og mga bookmarks ug namaligya og mga stationery sa iyang mga classmates ug maestra. Sa katapusan niyang tuig sa pag-eskwela, nahimo siyang magbabalita sa usa ka lokal nga estasyon sa radyo. Ug nigraduar siya ni adtong Oktubre 1990. Paghuman dayon sa iyang graduasyon, nagpadala si Ray og 50 ka application letters sa lahi-lahi nga mga kumpanya. Ug nitugpa ang iyang kapalaran sa usa ka pharmaceutical firm sa Manila nga nadani sa iyang kredensyal. Sa edad nga 24, nahimo siyang pinakabata nga sales manager. Ang masilakon nga si Ray Kaluoy wala na kontento sa iyang karera ug nagdesisyon siya nga muundang sa iyang trabaho. Gamit ang 20,000 na cash bond gikan sa kumpanya, nagsugod og baligya si Ray og mga trapo pag 1994. Nakaamgo siya nga gamay ra kaayo ang namaligya ni aning produktuha sa mga dagkong kumpanya. Ug giduol ni Kaluoy ang mga tighimo ug mga trapo ug ipakyaw niya sa presyo nga 15 pesos taga kilo. Ug sa dihang nasurpresa siya nga mas dako pa iyang kita sa pamaligya og trapo kaysa katong nagtrabaho pa siya sa pharmaceutical firm. Ug diha natawo ang RNC Marketing Philippines. Ang RNC Marketing Philippines kay usa sa mga nangulo sa industriya sa toll packing, contract manufacturing ug distribution sa Pilipinas. Para mulampos ang usa ka negosyante, kinahanglan nga aduna siya'y katubayan, kakugi, pangutok ug abilidad na mubangon labaw sa mga paghagit sa panahon. Bagtok nga nagtuo si Ray nga ang positibo nga taras
ug pinansyal nga disiplina ang duha sa mga pinakaimportante nga aspeto sa pag-asenso. Kinahanglan ang 99% nga kapakyas bago madangan ang 1% kadaugan. Nagsalmot pod si Ray sa paghatag pagbalik sama sa pagtabang sa mga takus nga kabataan pinaagi sa mga scholarships. Iyang ginabuhat ang iyahang corporate social responsibility pinaagi sa padayon niya nga paghatag og suporta ug panabang sa iyang lungsod nga natawhan labi na ni adtong dahili sa St. Bernard, Southern Leyte. Nagsugod siya og mga feeding programs ug scholarship programs. Ang katapusan nga tumong sa bahandi mao ang pagtabang sa ubang katawhan. Ray Kaluoy, the Iron Entrepreneur of the South.